आफ्टर 10 जालें डिस्टिंक्शन येयलें ऑफकोर्स समथींग 83-84% कितें तरी येयलो 10थाक. आनी त्या टायमार म्हणल्यार कितें आसूं म्हणल्यार डिस्टिंक्शन जर तूं येयलो जाल्यार तुका आनी चॉयस ना आर्ट्स हें बीन घेवन म्हटल्यार आमगेर तरी अशी म्हटल्यार मोस्टली घरान तशेंच आसता न्ही की तूं डिस्टिंक्शन येयलें जाल्यार तुवें खंयच पळोवप ना अशें आर्ट्स सायडीक आर्ट्स बीन करप ना कॉमर्स सायडीक 83% येयला तूं सायन्सूच घेवपाक जाय सायन्स म्हणल्यार सायन्सूच घेवप सो सेम आमचें जालें. सायन्स घेतले तुवें सायन्स घेतली आनी 10थाचे आनी 11थाचे जे पोर्शन आसले ते कंप्लीट डिफरंट जाले सामकेंच खंयच्या तकले वयरसून वचपाक लागले कांयच कळनासलें. सो 12थाक जेन्ना पावलो आनी 12थाक तुका ऑप्शन आसता सायकोलॉजी जाल्यार मॅथ्स घेवपाक. मॅथ्सान सांगल्यार कोण बिलीव करपाना. मॅथ्सान म्हाका दिसता 1 मार्क्स कितें पडलो टू आउट ऑफ 20 फर्स्ट एग्जाम आसता काय 1 मार्क्स काय 0 सुद्दां म्हणून खबर ना म्हाका. आनी तेन्ना सामकेंच कळ्ळें की बाबा म्हाजे खातीर न्हूय आसा सायन्स बट कंटिन्यू तर करपाक जाय. मदीं सोडून तुका आर्ट्स घेवन तशें पॉसिबल नासलें. सो तेन्ना सायकोलॉजी घेवन 12थूय पास जालो इन 69-70 असो. जेन्ना फर्स्ट इयराक पावलो तेन्ना आउट ऑफ 6-7 पेपर्स सो बॅक फर्स्टूच टर्माक बट कशें करून मॅनेज करून BSc कंप्लीट केली.